अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज सबसे पहले कराची में होने वाले वाक़ये के हवाले से बात करेंगे। कराची में मस्कन चौरंगी पर जो धमाका हुआ है बिल्डिंग के अंदर, उस धमाके के नतीजे में 5 अफराद बताए जा रहे हैं, जबकि मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी बताए गए हैं। और ये धमाका जिस नौइयत का था वो उसकी जो रिपोर्ट्स आई हैं, BDS रिपोर्ट ये बताती हैं कि धमाका कोई बॉम्ब ब्लास्ट नहीं था, बल्कि ये धमाका गैस की वजह से हुआ था। अब ये इब्तिदाई रिपोर्ट में तो ये बताया गया है, जबकि SSGC की जानिब से भी ये बात कंफर्म कर ली गई है कि ये गैस का ही धमाका था, क्योंकि जो टीम वहाँ पर मौजूद थी उसने भी ये इस बात की तस्दीक की है कि वहाँ पर बैरिंग्स या फिर नट बोल्ट नहीं मिले हैं। और जाए वक़्वा की अगर बात कर ली जाए तो किसी किस्म का ऐसा कोई बारूदी मवाद भी वहाँ पर बरामद नहीं हुआ है, और BDS रिपोर्ट ये बताती है। बहरहाल ये बात डिस्कस करना ज़रूरी है कि जब ज़ख्मियों को और जो जाँ बाग हो गए थे, लाशों को जब अस्पताल पहुँचाया गया, करीबी अस्पताल गुलशन के अंदर, निजी अस्पताल, तो एक बड़ा शर्मनाक मामला सामने आया कि जो मुतासरीन थे उनसे रकम तलब की गई इलाज के हवाले से। एक्ट भी ये कहता है कि पहले आप उनके लिए इलाज मुआवजा करें, उसके बाद फिर जो आगे मामलात होते हैं उसको टेकअप किया जाए। रेंजर्स ने भी कॉटन ऑफ किया, पुलिस भी वहां पर आकर पहुंच गई, जबकि पुलिस का एक अलग ही कल मामला चल रहा था जो हमने प्रोग्राम किया, लेकिन आज पुलिस ने भी अप्रिशिएट करूंगा उनको कि जिस तरह से काम किया। मीडिया कवरेजेस भी होती रही, लेकिन ये जो धमाका हुआ है इसके पीछे एक बड़ी कहानी है। ये कहा जाता है कि गैस लीकेज हो रही थी, कंप्लेन की गई थी, लेकिन कंप्लेन के बाद ये कहा गया था कि तमाम चीज़ें दुरुस्त कर ली गई हैं, लेकिन ये लीकेज की वजह से ही धमाका हुआ है। इस पर थोड़ा सा ब्रीफिंग लेना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ नुमाइंदा K21 न्यूज़ सौलत जाफरी ऑन कॉल हमारे साथ मौजूद हैं। सौलत, पहले तो ये तमाम किस्सा और ये तमाम कहानी सुनना चाहूँगा कि ये कितने बजे वाक़या पेश आया और किस तरह से अब तक इब्तिदाई रिपोर्ट में निशानदही की गई है, किसकी गफलत थी? सौलत, आपको मेरी आवाज आ रही है? सौलत से दोबारा रब्ता करने की कोशिश की जाए, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि निजी अस्पताल ने जो ऑपरेशन से पहले 50,000 रुपए मांगे हैं, ये थोड़ी सी अलार्मिंग सिचुएशन है। और ये जख्मी के जो अहले खाना थे उनसे ये तलब किए गए कि आप पहले पैसे जमा करा दें और फिर उसके बाद इन लोगों का इलाज किया जाएगा। अब ये एक इस पर क्या एक्शन होता है, क्या कैसे चीज़ें टेकअप की जाती है? दूसरा मामला ये है कि SSGC की जानिब से तो ये कह दिया गया है कि गैस लीकेज थी, उसको कंप्लीट कर लिया गया, दुरुस्त कर लिया गया था, लेकिन गैस लीकेज की वजह से ये धमाका हुआ है। अब जो बैंक था नीचे, उसके तमाम जो लोग थे वहाँ पर काम करने वाले, जो अमला था, वो भी ज़ख्मी हालत में हॉस्पिटल में है। अब इसी पर बात कर लेंगे। सौलत जाफरी नुमाइंदा K21 न्यूज़ हमें ज्वाइन कर चुके हैं, इनसे जानते हैं कि इब्तिदाई रिपोर्ट्स क्या बताती हैं कि गफलत किसकी थी। सौलत, ये बताइएगा कि इब्तिदाई रिपोर्ट्स क्या बता रही हैं, BDS रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं कि गफलत किसकी थी? जी बिल्कुल, मैं बताऊं, आज एक अफसोसनाक वाकया सुबह के वक्त पेश आया, जिसमें गुलशन इकबाल के इलाके मस्कन चौरंगी के करीब घर के अंदर ब्लास्ट हुआ था, जिसके बाद 5 कैजुअलिटीज सामने आई और मुतादिद अफराद जख्मी हुए, जिनको फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ये मस्कन चौरंगी का वो मुकाम है जहां कराची यूनिवर्सिटी का एक गेट खुलता है। इस वक्त जिस वक्त ये ब्लास्ट हुआ उस वक्त काफी रश जो है वो बताया जाता है उस मुकाम पर हुआ था। ताहम बताया जा रहा है कि ये ब्लास्ट गैस का ब्लास्ट है, सुई साउदर्न गैस की जानिब से ये मौकफ सामने वजह से, जबकि BD रिपोर्ट ये बताती है कि ये ब्लास्ट जो है वो सुई गैस की वजह से हुआ है। ताहम अब इस मामले के ऊपर काफी वो पेशरफ्त सामने नहीं आ पा रही है। जबकि मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त अगर मैं उस जगह की सूरत हाल से आपको आगाह करूं तो जो इमारत का मुतासरा हिस्सा है उसको मिसमार किया जा रहा है। 3 फ्लोर हैं जिसको मुकम्मल तौर पर मिसमार किया जाएगा, जबकि ग्राउंड फ्लोर पर निजी बैंक था और 2 फ्लोर जो है वो इसमें शदीद मुतासिर हुए हैं, जबकि 2 फ्लोर जो इसके ऊपर थे उनको भी जो है वो खाली करा लिया गया है और अब जो है वो तमाम तर इमारत का जो मुतासरा हिस्सा था उसको जो है वो तोड़ने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। SBCA के डायरेक्टर अली मेहदी जो है वो जाए वक़्त मौजूद थे, उन्होंने मुकम्मल तौर पर बिल्डिंग की इंस्पेक्शन करी और उसके बाद उस बिल्डिंग के उस हिस्से को, मुतासरा हिस्से को डेंजरस करार देने के बाद अब जो है वो उसकी डेमोलिशन का काम शुरू करा दिया है। जी अच्छा सौलत, ये रिहायशी इमारत थी, तो यहाँ के जो इलाका मकीन है अब कहाँ पर हैं ये? क्योंकि दोपहर में जब वहाँ पर आप मौजूद थे, ऑन लोकेशन जब वहाँ पर थे, तो उस वक्त सामान शिफ्ट किया जा रहा था, उनके क्या तासुरात हैं इस वक्त?
دیکھیں جو اہل خانہ ہیں جو متاثرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اب تک حکومت کی طرف سے ان کو کوئی متبادل جگہ جو ہے وہ فراہم نہیں کی گئی ہے۔ البتہ یہ تمام فیملیز نے اپنے رشتہ داروں کے گھر جو ہے وہ اپنی تمام تر منتقلی جو ہے وہ کر لی ہے۔ کچھ افراد ایسے ہیں جو کہ اپنے پڑوسیوں کے جگہ منتقل ہو چکے ہیں، اور کچھ افراد ایسے ہیں جو کہ اپنے رشتہ داروں کے منتقل ہو گئے ہیں، لیکن ان کا مطالبہ یہی ہے کہ یہ گیس کا بلاسٹ ہے، اب سوئی ساؤدرن گیس ہی جو ہے وہ ہمیں ہماری عمارت کو دوبارہ بنا کے دے۔ اس تمام واقعے کے اندر دیکھا جا رہا ہے کہ ایک طرف بیان دیا جاتا ہے سوئی گیس کی جانب سے کہ ہماری کوئی لیکیج نہیں ہے اور کسی قسم کی کوئی ہماری جو ہے وہ اس میں غفلت نہیں ہے، جبکہ دوسری جانب بی ڈی اسکواڈ یہ بتاتا ہے کہ یہ جو بلاسٹ ہوا ہے یہ کسی بارودی مواد کا نہیں ہے، یہ گیس بلاسٹ جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ جی لیکن کیا سہولت یہ ٹیکنیکلی پاسبل ہے؟ گیس کا یہ جو ایکسپلوژن ہوا ہے، اتنی بڑی نوعیت کا یہ دھماکہ تھا کہ علاقہ مکین بھی یہ بتاتے ہیں کہ ایک باڈی اڑ کر جو ہے وہ سڑک پر آ کر گری ہے، اور خود بھی میں نے وہاں پر جب وزٹ کیا تھا تو بلڈنگ دیکھی تھی کہ جس طرح سے اس بلڈنگ کی حالت ہے، تو کیا یہ واقعی تصدیق کر لی گئی ہے کہ یہ کوئی بارودی مواد اس میں نہیں تھا، کوئی پلانٹڈ نہیں تھا یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے؟ دیکھیے بلال، میں آپ کو بی ڈی رپورٹ کے مطابق بتاؤں تو بی ڈی جو بم ڈسپوزل اسکواڈ ہے وہ جب اس موقع پر پہنچا اور اس نے اس تمام جائے وقوع کا جائزہ لیا تو اس میں یہ بات ظاہر ہوئی کہ اس میں کسی قسم کا کوئی بارودی مواد استعمال نہیں کیا گیا، اور دوسری جانب اس نے یہ بھی جو ہے وہ بات اپنی رپورٹ میں ظاہر کی ہے کہ یہ دھماکہ جو ہے وہ گیس کے بھر جانے کی وجہ سے جو ہے وہ پیش آیا ہے۔ جبکہ اگر ہم بات کریں بینک انتظامیہ کی تو بینک انتظامیہ کا بینک مینیجر کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے متعدد بار سوئی ساؤدرن گیس کو اطلاع دی کہ یہاں پر گیس لیکیج ہے، گیس کی بدبو آتی ہے، لیکن اس کے باوجود یہاں پہ آ کے صرف چیکنگ کی جاتی تھی، کوئی مرمتی اور کام جو ہے وہ یہاں پہ نہیں کیا گیا، جس کے بعد آج یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ جی اچھا، یہ جو میزنائن فلور تھا اور بینک کا کچن بتایا جا رہا ہے جہاں پر یہ ہوا ہے، تو بینک کا جو عملہ تھا اس سے بھی بات ہوئی تو یہ بتایا گیا کہ کمپلین تھی، کمپلین جو ہے وہ اس کے اوپر ایکشن لیا گیا تھا، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کمپلین پر صحیح سر ایکشن نہیں لیا گیا تھا، اس کی وجہ سے ایکسپلوژن ہوا ہے؟ دیکھیے بلال، کمپنی جو ہوتی ہیں ان کا ایک پالیسی ہے کہ باہر سے صرف گھر کے اندر کنیکشن دینے کی ان کی پالیسی ہوتی ہے، کنیکشن کے بعد آپ کے گھر میں کہاں سے لیکیج ہو رہی ہے اور وہ گیس کہاں سے خارج کی جا رہی ہے، وہ تمام مرمتی کام جو ہے وہ اہل خانہ کو ہی کرانے ہوتے ہیں، جس کے بعد اب بتایا جا رہا ہے کہ اگر چولہے کی گیس کھول دی جائے کمرے کے اندر تو وہ گیس بھر جاتی ہے کمرے کے اندر اور اس کے بعد جو ہے وہ ایکسپلوژن ہو سکتا ہے، لیکن اب تک یہ بات جو ہے وہ مکمل طور پر ظاہر نہیں ہو سکی کہ آیا یہ کوئی بارودی مواد کے ساتھ جو ہے وہ بلاسٹ کیا گیا یا پھر یہ گیس کا جو ہے وہ بلاسٹ ہے۔ تاہم اس واقعے کے اندر اب تک 5 افراد جو ہے وہ موت کی نیند سو چکے ہیں، جبکہ کئی متعدد افراد جو ہے وہ زخمی بھی ہیں، بینک کا عملہ بھی جو ہے وہ شدید زخمی ہوا ہے۔ واقعے کے مقام کے اوپر اس وقت بھی جو ہے وہ ریسکیو کا عمل جاری ہے اور ایس بی سی کی ٹیم ڈیمولیشن جاری رکھے ہوئے ہے۔ جی اچھا سہولت، یہ بڑا ایک دردناک واقعہ ہے کیونکہ جب یہ مسکن چورنگی پر یہ بلاسٹ ہوا ہے، گیس ایکسپلوژن ہے، تو اس وقت دھواں اور دھوئیں کے بادل تھے اور مٹی اور جس طرح سے ملبہ سڑکوں پر تھا، وہ ایک الگ معاملہ ہے، اور پھر جب یہ زخمیوں کو نکالا گیا ہے، ملبے تلے دبے تھے، اور پھر ان کو لے کر گئے ہیں طبی امداد کے لیے نجی ہاسپٹل، تو ہاسپٹل انتظامیہ نے شرمناک حرکت کیا کی ہے کہ 50,000 روپے پہلے آپ جمع کروائیں، پھر اس کے بعد ان کو جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کیا جائے گا ان کا، یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں بلال، ابتدائی طور پر تمام زخمیوں کو نجی اسپتال گلشن اقبال کے قریب لے کے جایا گیا۔ جب یہ تمام مریض وہاں پر پہنچے ہیں تو ابتدائی طور پر کچھ باتیں سامنے آئی تھی جس میں یہ سننے میں آیا ہے، ہمارے ذرائع دعویٰ کرتے ہیں کہ جو متاثرین تھے ان سے پیسے طلب کیے گئے، جبکہ سندھ ایکٹ یہ کہتا ہے کہ ایمرجنسی کی صورت میں کسی بھی مریض سے جو ہے وہ پیسے نہیں لیے جائیں گے۔ اسپتال انتظامیہ نے فوری طور پر پیسوں کا تقاضا کیا اور اس کے بعد علاج کرنے کا کہا گیا، تاہم اس کے فوری بعد ہی ایک اور موقف سامنے آیا انتظامیہ کا کہ پہلے علاج کیا جائے، پیسوں کو جو ہے وہ بعد میں دیکھ لیا جائے گا۔ تاہم اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ وہ نجی اسپتال کی جانب سے مکمل طور پر علاج کیا گیا، اور آخری مریض جو کہ اب سے کچھ دیر قبل دم توڑا ہے، عالم نامی یہ شخص تھا جس نے اب سے کچھ دیر قبل دم توڑا، اور اس کو بھی جو ہے وہ بنا پیسوں کے اس کا علاج مکمل کیا گیا۔ جی ٹھیک ہے، مطلب اس پر کوئی ایکشن تو نہیں ہوگا، اب تک کوئی ایکشن تو نہیں لیا گیا حکومت کی جانب سے، یہ جو پیسے طلب کیے گئے؟
देखिए बिलाल, महकमा सिंध की जानिब से जो है वो महकमा सेहत सिंध की जानिब से अब तक किसी किस्म का कोई एक्शन साम नहीं लिया गया है, लेकिन कोई ना कोई एक्शन लेना मुतवक्के है जी। अच्छा, बिल्डिंग्स की उस जो बिल्डिंग की हालत है, ऑब्वियसली पिलर उसके डिस्टर्ब हुए हैं, पिलर भी जिस तरह से ब्लास्ट के अंदर मुतासिर हुए हैं, तो अब बिल्डिंग को एसबीसीए की जानिब से, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से क्या मखदूश इमारत करार दे दिया गया, इसको मिसमार किया जा रहा है? बिलाल, मैं आपको बताऊं कि डायरेक्टर एसबीसीए अली मेहदी जाए वकवा पर पहुंचे थे और उन्होंने इस पूरी बिल्डिंग की इंस्पेक्शन करी और उन्होंने ये बात क्लियर करार दी है कि जाए वकवा पर जिस जगह धमाका हुआ है उस तमाम जगह को जो है वो डिमोलिश कर दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि ये डिमोलिश किया जाएगा जो कि इस ब्लास्ट से मुतासिर हुआ है। बाकी मुकम्मल इमारत जो है वो अपनी जगह खड़ी रहेगी। 4 फ्लोर बताए जाते हैं फ्रंट के, जिसको अब से कुछ देर बाद जो है वो मुकम्मल तौर पर डिमोलिश कर दिया जाएगा, जबकि उनका ये कहना है कि 2 से 3 दिन लग सकते हैं डिमोलिशन के दौरान जी। नहीं, डिमोलिश कर दिया जाएगा, उसके बाद दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा। अभी तक ऐसी कोई खबर आई है कि जो इलाका मकीन जो उस वक्त वहां पर लोग रिहाइश पजीर थे, जो रिहायशी थे, वो कहाँ पर रहेंगे? फिर उनको कोई कंपनसेशन किया जाएगा उनके साथ? फिलहाल हमारी रहायशियों से बात हुई तो उनका ये कहना था कि अब तक हुकूमती सतह पर किसी किस्म का कोई ऐलान नहीं किया गया, ना ही कोई मुताबादिल जगह इनको फराहम की गई है, जबकि बिल्डिंग यूनियन का ये कहना है कि हमने एक कमेटी बनाई है, उस कमेटी के अंदर हम मुशावरत कर रहे हैं और मुशावरत के बाद एक ऐलान करेंगे जिसमें तमाम तर आगे का लाहेअमल बयान किया जाएगा जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सौरभ, इस हवाले से हमें अपडेट करने के लिए। सीएम साहब ने, जो चीफ एग्जीक्यूटिव है इस वक्त सूबे के, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर कराची इफ्तिखार शिलवानी साहब को हिदायत दी है कि आप इस पर तेज़ी से काम करें और जो इस वक्त जो लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं उनके लिए इमदादी काम को भी तेज़ करने की हिदायत दी गई है। अभी तमाम चीज़ें हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि एक तो अस्पताल इंतज़ामिया पर क्या एक्शन लिया जाएगा, दूसरी बात ये जो यहाँ पर रिहायशी थे उनके लिए क्या रिप्लेसमेंट है, वो कहाँ पर कैसे ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे, उनके ऊपर जो क़यामत इस वक्त छाई हुई है वो कैसे जो है वो अपना गुजर बसर करेंगे। बड़ा सवाल निशान है कि कल तो वज़ीर आला साहब पहुंच गए थे आईजी हाउस, लेकिन आज इस वाक़े के ऊपर कितना तेज़ी से काम होता है अब ये देखना है। वक्फा लूँगा यहाँ पर, फिर एक और स्टोरी उस पर भी बात करेंगे।